Waiter! Say ato, Kung saan yung distiller diri? namin sisig, pata, adobo. Sige ha. Ako na lang yung mga distiller dyan. Okay. Dati lang sir ha. A few moments later. Tara sir. Say, sir! Dali, dali. Yeah. Kung katong nag-viral nga 2 hours, ipatindog, ikaw magtindog ka dyan og 24 hours. Grabe po ka sir oy. 2 hours raman to, yang anong sa ako 24 hours man. Ala sige. Sige. Layas dire. Imuha na tanan. Kisay manager dire kay patangtang tamutanan. Di man inay mo mga tao.